মই তোমাৰে কথা ভাবি আছিলো কি কৰি আছিলা এতিয়া ফ্ৰী আছানে আজি বলা কিবা চাবলৈ যাম আজি হোৱাইট বেল্ট পালো ৰে কাবাক মাৰিব মন গৈছিল কাৰণে ওলাই আহিলো আৰে মই দাদাক কৈছো এই বটলা বাইকটো চেঞ্জ কৰি দিবলৈ এটা ইয়ামাহে বুলি খুজিছো সেইটোও নিদিয়ে কি কেনেকে কাবাক ধৰিম পইচা বুজিম নিদিলে ডিম ধাম দিম মই এটা লেপটপ খুজিছো সেইটোও কিনি দিয়া নাই মোক এতিয়ালৈকে আৰু এই বটলা মোবাইলটো 5 মাহ হ'ল এতিয়ালৈকে নতুন এটা কিনি দিবই নোৱাৰে মোক বেছি দিন নাই আৰু সব জেগাত মোৰ নামেই শুনিবি এই হাতীগাঁও ভেটাপাৰা বেলতলা দিছপুৰ ডাউন টাউন 6 মাইল সব জেগাত মোৰ নামেই শুনিবি নম্বৰ 1 আণ্ডাৰ 18 ডন বনজো হেল্ল' হেল্ল' সালা কাটি দিলে तुम सुमी ही हो ना हाँ फोटो में जितनी खूबसूरत दिखती हो उससे कोई ज्यादा खूबसूरत हो तुम देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं बेहतर यही होगा तुम यहीं से वापस चले जाओ आई अंडरस्टैंड मुझे लड़कियां देखने का बहुत एक्सपीरियंस है शुरुआत में सभी ऐसे ही शर्माते हैं बिल्कुल भी नहीं मैं पूरी तरह से बेशरम और बेहया लड़की हूँ 5 साल से मेरा बॉयफ्रेंड है और वो भी अंडरग्राउंड मिलिटेंट था अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं उसे बता दूंगी और वो तुम्हें किडनैप करवा के सिंगापुर के जंगलों में बेच देगा कहाँ का मिलिटेंट TLFG क्या है ये दिल्ली लिबरेशन फ्रंट ऑफ गोरेगांव तुम पांडेल मार रही हो जरूर दिल्ली लिबरेशन फ्रंट ऑफ गुड़गांव होगा जो भी हो तुम यहाँ से चले जाओ नहीं जाऊंगा क्या करोगी जाते हो या नहीं है क्या ये सब जाते हो या नहीं क्रेजी बीट মই মন্টু মুম্বাইত বতৰ কেনেকুৱা এইকেইদিন মই কেনেকৈ জানিম জীৱনত যোৱাই নাই যোৱা 5 বছৰৰ পৰা তেজপুৰত আছিলোঁ পাগলখানাত নহয় ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ ভতিজীৰ লগত পঢ়ি আছিলোঁ খুবেই ঠাণ্ডা স্ৱেটাৰ জেকেট পিন্ধিবলগীয়া হৈ আছে স্ৱেটাৰ জেকেট ঠাণ্ডা এই প্ৰথমবাৰ শুনিছোহে তাত কি গ্লোবেল কুলিং চলি আছে নেকি মই য'ত থাকোঁ সেই এৰিয়াখিনি অলপ পাহাৰীয়া সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ ঠাণ্ডা নেকি পাহাৰীয়া পালি হিল মালাবাৰ হিল এইবিলাকতো হিল নামটোহে তাত পাহাৰৰ চিন মোকে নাইছো খেচেৰা বাপে খেচেৰা